हामबाय जतन सारिकाहाम तिनी लाइफ मा फाइमानि कारण तनरक जतन साइमानो थांनाय 3 तारिख फेब्रुवारी सिनी जे रेजाल्ट तै किसा कक्लाम सालायमानि थानी अबनो तै मियाप्रो जे कायसा आनी तै भाइरल खाइजाकमानि सस्पेंशन फुल टाइम तो आं साइमाया फुल टाइम रंनि आं ततं साइमाया किन्तु हा अमन बागि नरक कोनो बखा बायना नाया सिनी तिप्रास रक सिनी बोबग्रानि वारियर्स रक कारण सस्पेंशन जेहनी भाइरल खाइजाकमानि आनी बागि तो काहाम न आनो जत त्रिपुरानि बरक सिनिथुं बा जे सिनिया तंने बस सिनिथुं आनी अमते हे कुनो अमकरै कारण आं सामु काहाम खाइजाक आना तला खिक्लायना नायो अब तो जे खाइने खाइथुं अब बिनि प्रब्लेम आनी खाइताय आं लुकुरंनो लगिरनाय लुकुनि हामियाव जायाव आंबो जानाय तानिके बुबाग्रा जुनो जखन साका जे लास्ट फाइट लगी रेडी हनै जों खा फुरैनो जों रोखा जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बायनो जों सोलियो बुबाग्रानो हा सिनी ऑल टिप्रासन आं अमो कायसा मेसेज कसना मुसुङो जे आनो हामिया साय सापानो बनो हामिया सापानो सिनी हा बुबाग्रानो कायसा जाया तासारि कारण बो सिनी हा मालिक हा बुबाग्रा अमो कायसाले आं लुकुरंनि थानी माने रिक्वेस्ट नेक्स्ट अमो रगफानो कारण जों बताबो बनि तैनो जों ताबो ग्रेटर त्रिपुरानि चबाव जों नखलायमानिबा ताबो तो इंटरलोकेटर रगनि बागिबो संजाक गैतंखा आं आबनो साना थांलिया उला आबो किसा एड खायनाय नगे ताबो अ सिनी मिलिमानि जरावो सस्पेंशन रखिनि सामने अमो किन्तु आं आनी व्यक्तिगत तो आं माने अमतेरन आं आसे केयार खाया जे सानाय साथों जाया सानाय साथों नरक जखन नुखा भाइरल खाय माने अमो आनी बागै काहाम नरक वान सुखदि कुनो पार्टी फुल टाइम सस्पेंड अमो हाय तो आं अमो तो आनी फर्स्ट टाइम सानी पार्टी खालाय माने नरक तो जतन सिखा किन्तु खायका माने बखारि खायना आं मिसा साइले आं सामुले खायमिया आं साकेबो डाइरेक्ट सानाय जात आं लासिवि आं पार्टी खायाब्ला आं लासिने जात किरने जारगा आं पार्टी खाया आं नगो आरामके साइ तंमानो आं दसनि बागै आसे टेंशन से खायना नायाता आनी जतन बारी तो करबुक जरासे लामा हामग्राया अबनो कक साबति सानाय नों आं तिसाया अंके जदिन अ लामा हामियानि तिसाका अंकाय बिशाल चाया हाइसिबले बिशाल तांगे तिसा सेम बनो आं सिनी अरनि जे सिनी लोकल लीडर आं साया बरक काहामनो बरक ताबक सिनी जनमनि दा जनमनि सिनी आरो ते कयेकजन लीडर रक दंगो आं बरन साया बरक बरकनि कर्तब्य खायखा हाइसि इनके ताबक आं बरकनो सोंका एकदिनो आं दा जनमनि नव सोंका बाव किन्तु सारनि बुं साकानो अमक फना साबानि किन्तु आं अ सारनि बुं तो साना थांलिया हाइपाना नरक बखारक माने अमो तां बायदि अमो हाइमेता सं बायदि जे बिशाल देबबर्मा न सस्पेंड खाइजाखा अंके बाव अन्य पार्टी थाने अमते हैया एक्चुअली सस्पेंशन उन्या बोबा ग्राबाय आं कक सालायका मिया हरनो सालायका बाव साका नोंनि कामनो काम खायदि अब कोनो प्रॉब्लेम या गे आं आनी सिनी लीडर कमा तंगो ऊपर महला आं जतो बायना सालायका हम के बने अमो करै जे सस्पेंशन खायनान ओनली
sini ha bubagara sini bubagara sini supremo bokaisa tongo ke sini sar borom ganang sini bijirang culture bini tongo karon borok se sungno khlaike khlai mannai kaham hamia borokni thanise borok kono dino order glak te order bariya khnadi sungke tipamo thana sung ekjut khai baike borokno khlaika naru jotno saimano ang norokno misabo saya ang korbungni bagui ang khlaika no kaham keno ang osuk dino ang noko nog yakaris tonya means thuya ang kosto jokhon khaika nogni borok hino phungni satangge ang thangpayu khlayu ang khlayanya khlayu কিন্তু আং দফানি বাগै খালাयो ব্যক্তিগতনি বাগै খালাया হ্যাঁ কয়েক জনা ক্রেডিট নানানি বাগै ফনো অম খালাইমানো সিন দল বিসিং দল নিসা ফনো গইনাই সাকা কানা নাই কিন্তু অম নরক তো সাইমানো ইনকে তে কাইসা জায়গা আং অমকে আং রিকোয়েস্ট খাইনে সিনি হাবু বাগ্রানো বা আং রিকোয়েস্ট খাইনে সিনি एक्चुअली করবংনি ম্যাটার তো আগিনি সিম যতন সিও bo jaga o tinjona president tong omo kaisang confuse nang walo phan se tinjona president kari nable sini Korbook subdivision ke tinjona president tong hedi kungo saisung romani kok banglayu jotono omo apruto ang kisa thangjang no to sana thangya tak buskangni khobor je buskango tabuk tamo ngnai ingya buikobang mano reaction sangka haya je जों सामु खाइनाय बबगरा तो रिया साया कोबले जे बिसाल बहिष्कार खाइदि हिनाय जों जतो से थानसा मांगनाय आनि नंगनि बरग आनो साव ननोबा अमसे खाइका हिनाय तमसिनाय उनो सस्पेंशन से खाइका हिनाय बरबा साइसे मोनै दंगो कारण अमन जों चिन्ता खाइका हंके गोबांमा अमंनाय जों चिन्ता खाना नांया जों जत बाय मिलि तंदे सिनि वारियर्स रक बो काहाम केनो तंदे बोबाग्रान को खनाय तंदे हा कयेक जना लिडार रकनि बागै जत सुरु अमया जत जागनो सेम प्रॉब्लेम न तिनि जदिन आं कक्ति सेया आं जदिन आनि अरो लामा हामिया एग्जांपल आं अ लामा हामिया नि जदिन चिर खगि हांकाय o lama par paino jodin o lama ni bagi siri khogo hangka kai bo Bishal chaya hangke omo to main problem factor hangke o jaga si hangke ang to lokoni bagi ang khainai ba hangke baksa koyek jona bo sanai to samani hangke amtero na se omo khaya boi party khlainai omo khainai party khaya ke live session nai haya आं पार्टी खाया ताबो सांग 2 बছর से काकुबले 2.5 বছর पार्टी खाय माने आम काहाम न खाय तंगै फाइबले जे पार्टी खायका माने कतर सानाय हमते हेबले 10 नि बागै सामु खायनान के नों हा लीडरशिप जंग जानाय गे कयेक जना सिनि करबुनि लीडर तो तंगवा गे ताबो आं स्पेशली जनमनि न सानाय आं बनो रिक्वेस्ट बो खायनाय ताबो आं सोशल मीडिया तै हा नों आनो साजाया फानो व्यक्तिगत फानो इमान खाना किंतु प्रेसिडेंट जिनि ब्लक प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरानि नलेज सारा नरक तो जतन साइमानो इनके ओ जागो नरक सावो बिशाल न रिंगजाक फाया इनसो अरे जे दिनो बिशाल न रिंग आ दिनो आं हॉस्पिटल आगरतलानि फायो आगरतला आं 6-7 days दंगो बिनि सरि आगरतला थांनानि सिगां आं 1-2 दिन सिगांगो आं प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरानो हॉस्पिटल तलां थां करबुको ग्यानो कल खायके आंके आं साका आं तो ताब हॉस्पिटल प्रेसिडेंट नो आं डॉक्टर तो बुजाक के नरक खलायलायदि आं सिया जे अमति रंगनि खबर न सिया उलो मीटिंग पाइ आनो कल खाय साका जे बरोबा सस्पेंड खायनानि बागैसो इनके आं हायपनो बतेरो नासो अम खाया जे खायने बे खायथों 100 बार फानो सस्पेंड खायथों आनि ब
मेटार या आनी प्रॉब्लेम या हाइसे बोबाग्रा खुद चिनी हा बोबाग्रा तंगो आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगो borok se sanai bele karon oro to tabok si chini borom ganang emle songjago a time to emle kri bele gang abono to sana thangya tabok je suspension hinis bui kobangma sungo saboni order mani borok suspend khai opor moholni order hini to borok ano samani ge tabok ang bomung to saya ke kintu bini bomung mang kai kai sau bose khayu ni ang barbano sangka ge tabok men ke tabok jodin borok withdrawal khainai khaya bo borok ni ব্যাপার jodin আমার lifetime suspend ke ba abo nini news channel youtube tongthang amo kaisa ani bagi bui ke ulta songnai ani bagi ke gorbose ang opposite chiwan sugo party ni bohiskaro khini sakangka ang munina musung are sakang samung khlaidi pore se buino omo khaide yasi sudde jefruk samung khlaina proke kirei taboke joto se raja sana hinke omte haito ungya ge obono ang kebno individual saya norok tawana baidi ge omono ang sanan phaimani ke ang phaya hini tongmani no ta singo meeting bo khaika party office kaipano kobangma reaction phayong ke ba ang just norok tawana de ang sanani phaimansi jong bobagrani ideology no tuino jong samung khlaine ge bobagra khudbo saklaijak je aboni bagi kono cinta khaijani kre ge norok tawana de norok bibranto tangdi ha tabo o kaisa lukurongni thani kisa khatuk bangi mano je o viral mani kobangma chini tripurao jotono nukbaikha ge nukbaikha ge onek borok bukha baijangnai phanangai mano ge jate omono ang sao bukha tabai di kebo bukha bainani nangya ang tabugo repeat ke sao kebo bukha baina nangya chini je tripura mothani warriors tripura sarok je tongnai bobagrani je warriors rok norok kebo bukha tabai di kaisa kaini ano saya saimano joto borok to ano kahambo sanai okogya bele jungno kaisa ang bobagram thani request khlainai je jungno omo kaisa lang khlainai social media ni tei chini Korbook sub division permanent means je bidan sabha joratei phanangthu ba BC election joratei phano mane block president only single khlai rekhang ke belai no janai to mane ke tinjon arok ke sungbu kam khaito ya public bo kam khaito gya ge tini time sini pongbari side pongbari BC bidan sabha hangke to borok Amarpur constituency o jaga problem mangkha ge problem angai borok rang rok bo marijak plus borok tabok thanao case rok klaijak ano call khaisaka ang tam answer nai tabok kisa ঠিক আছে আং নাই নাই হাইপানো নরক কিসা আইং জানক দি হিনি মাসাকা আং হায়াকে আং ডাইরেক্ট ন সাকামো আং কল খাই সাকামো কে তাবুক তো অমতে হে রিঅ্যাকশন কাহাম টাইম উংজানি জাগাও যদি ন অমতে নিনি সাসপেনশন পো বই টেনশন উংমানি জরক গে অমতে হেরক গে অনেক বই কিসা অমং নাই kete kaisa kok sini habu bagrani sorito norok jotono saimano kisa hamya bini bagi bo sung norok jotono khapuri bono maya khaidi suri de ge kintu sini Korbook constituency bole ang je kam khai phemena ang je simane tui hingangke jotono kotole chanamo sungjago basto gang happy kheno sanai ang kuno jaga an tension borok suspend khaiteng khayateng omoni nor problem chinta ta khaidi omo suro habu bagra sini leader sini sar songtongo borok se sanai borok se saklaine je Bishal Debbarma borok jong party o tonliya suspend khaine ni kintu oino
samani bai ingya abisung chini block president bo se sia okono ge chung to bono hospital to rok se hake bo tabuk phano se bini sore hamia ge sapta kaisa agartala thangai ang phiroka hake chang bono hospital lo naikha khnaka je omte hai ang Korbook phaise khano kintu omte hai gotona ungjak bleini sajaka ga ang chini da jonomoni na sangka baro meeting khainai dino bo sangka ga omone kono problem ang ani chini Korbook constituency ni ba chini tiprasa warriors ang kebono tabuk tini jorate ang yasikai saya je bo hamia bobo ekdino kahamungnai je borok bo hamia tongmani bobo ekdino kahamungnai ge chini oro sakma bairok bo tongo ang kisa wansakok bai sanai আমার কিন্তু অল্প বাংলা ভাষা উইক আছে তবু আপনারা অল্প ভালো করে বুঝেন আমি যেটা কমো এটা অ্যাকচুয়ালি কালকে যে সাসপেনশন অর্ডার যে বাইর করছিল ফুল টাইম সাসপেনশন অ্যাকচুয়ালি এটা নট রাইট মিন্স এটা কারেক্ট না এটা তারা কিন্তু 20 তারিখ 3 মাসে 20 তারিখ 3 মাসে অলরেডি সাসপেনশনে লাগে তারা ভিডিও করছিল কিন্তু এমন টাইম এটা ভিডিও কেমনে তারা লিক হয়ে গেছে এটা তো কেউ জানে না বাস্তব কথা আরেকটা কথা যারা আমাদের করবুকের যারা আমাদের ওয়ারিয়র্স আমার অনুরোধ যাতে আপনারা মন খারাপ করবেন না আমরা একসাথে কাজ করব বুবাগারার আইডিওলজি লয়াসের আমরা কাজ করব তো আরেকটা সবাই মিলে একসাথে যদি কাম করে তাহলে ভালো হবে আমি কাউকে ইন্ডিভিজুয়াল আমি কোনো পার্টি এ পার্টি খারাপ এ পার্টি খারাপ এটাও কইতাম না আমি আজকে যে রিঅ্যাকশনটা আমি কোনো আমার লিডারের উপর আমি আঙ্গুল আজকে দেখাইতাম না কারণ এটা জাস্ট সবার হয় আপনারও হইতে পারে আমারও হইতে পারে হেরও হইতে পারে কারণ কিন্তু হ্যাঁ এটা যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি ইতান সাসপেনশন লেটার যখন তারা এটা ভাইরাল হয়ে গেছে তো হইলে হয়েছে এটা তো আমার কোনো আপত্তি নাই সবাই জানক বিশাল কি এরকম কাজ করছে আর যখন কাজ ভালো করে সেটা যদি বহিষ্কার করে তো এটা তো আরো মানুষ জানবো তো আমার বিশাল দেববর্মা কিরকম আমার ফেস মানে রিয়াকশন এটা সবাই যাতে জানক আমার এটা প্রবলেম নাই যদি জাতি দফা নিয়ে যদি কাজ করে তো এটা আমার মতে এটা ওয়ান সাইড হয়ে যায় দফা নিয়ে কাজ করলে কিন্তু 20, 21, 22 কমিউনিটি নিয়ে কাজ করলে এটা কিন্তু ভালো তো এক দুইটা কমিউনিটি দিয়া যদি আমি ওইটা দিয়া করলে এটা কিন্তু প্রবলেম এটা কোনো আমার যে জানার মতে এটা কোনো রাজনীতিকতে থাকতো না 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 আমরা এখন তো 3-4টা পার্টি আছে আমি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি কইছে না কিন্তু জাস্ট মনের ইতান দিয়া কইছি এখন আমি ককবরক দিয়ে কমো কে অমন চাও কোনো চিনি লোকরক তেই আনি যে লাইফ নাই তংনাই রক নবা আং কইজাও অম কোনো নরক বক হেডিক টাং বাইদি তিপ্রা মথা ni kuno order kiri je suspend khaijangnai tabuk suk joratei gai belaino ang ani bokhabaino sao norok kuno khata baidi gesini pura tirpurani tipra sarok norok khata baidi norok samung kaham khaidi gai sini ang sar sudangsu sini emlek borong genang emlek ketal bini samung rok bini social media nugai mane ang ekdom mane kaisa omo ani feeling o kaisa kaham mane bini bage omongkha onek kaham samung khai bote heke sung lukorno ruiman thung ruime thung lukoni gana basadi men ko ke haisi omoke ani bastob
nung bono sudu rang puisa rekhe boni logi tone pote heya जों बिनि लगे बसादि रां रैमे अपन बिन गाना बसादि बो किसाले स्माइल हैप्पी इंनाय मेन क्या हाइसे के आं तासिं बो साका आं कुनो सिनि करबुक कन्स्टिट्युएन्सि नि सिनि तिप्रा मथानि सिनि पार्टी नि तैनो आं थाइसा एड खायने जों जदिनो अमते हाइके अंगि तंखे बसकां इलेक्शन बीसी इलेक्शन 2400 इलेक्शन 2026 टीडी एडीसी इलेक्शन के जदि नर अमते हायं खांकाय करबुक बाहाय मा तंनाय जदि न तिनि न जदि आं सस्पेंड हिनि जदि न अदर के बीसी ताबुक 30 ता बीसी करबुक सब डिविजन नि अ 30 ता बीसी नि जे जों ब्लक चेयरमैन जानायफो अम जानायफो हिनै कयेकजना सालायमानि अम किन्तु नर साइदे मानो बनो मुइतो खायदि आं पार्टी नि केबनो बहिष्कार खायने अमते हे आनि बखरो फाया हा नों खाया आं व्यक्तिगत बिशाल देबरमा आं पार्टी याकार सिनाय खायने आं रिजाइनेशन लेटर रिमानाय किन्तु नों व्यक्तिगत नों रिमाया गे ताबुक और तो व्यक्तिगत हाइसी उंगी थांगो जनमनि दा जनमनि बे आं कोनो पार्टी ने आं अमो खायमानिया बिनि आं कयेक दिन अमो बो नुखा स्वीट कक साविनाय पब्लिक न हयरानि थाखाय मेन कक आने हाइसी खायकेबो पूरा काहम के खायदि बुइनो अमो ताखायदि गाहाय पनो आन कक के जतनो बारजाक आनी नरक बाक्सा के साकना कक बारजागने सिनि मेन प्रॉब्लम बा और तब करबुक लीडरशिप सैतों लीडरशिप सै मीन्स प्रेसिडेंट सिनि आं सालिया हाइपनो ओ प्रेसिडेंट ब्लॉक चेयरमैन तैसे अरे नों सामु काहम खायदिबा नों मानाय बेले जों बिशाल देबरमा से नन सुरनाय इ बनरति बिनि कैपेबिलिटी दं जों सानाय बेले जों वालाय खायखांके तो ग्रेटर तिरपरलेन लेतामो ताबो अ सस्पेंशन खालायमानि बुइ गोबांमा नुखा बुइ गोबांमा दुख नांजानायबो नांजाक दं आं सायमान अमो हाइपनो आं गे अमो सोबानि तैसेनि तिप्रमथानि तैसे गे आं रिक्वेस्ट खायने लुकरंनो अमो टोटल माने मिस्टेकली सकां खालायखा हायनो थानाय 20 तारिख मार्च ओ अमो मीटिंग आसुक लायखा गे मीटिंग बरक कक साप लायखा गे आप्रो अमो स्टॉप खांके ओ रेकॉर्डिंग बरन यागो तंको के अमो बाहायके जो बरन और थांका अमो नताबक जासाय किन्तु खायने बा खायमा खलायनान के गोबांमा न खलायमान ओ विधानसभानि सिगां न जों खलायखामो बले गोबांमा बरन न सस्पेंशन खलायखामो ना अमते हेया थानजाबो बगरा तो नाया जों बिशाल देबरमा से जों खायखाम बले आ टाइमो जों खाया जों थानजान दंनाय हा कक थाइजा थाइने बांलाय मानो बावतर सेगलाय थानिओ गे आंखे माना खायो आंखे हायतां दिसि साव नरक जतनो आनि लुकुराव नरक जतनो सायमान नाय करबुक सब डिविजन बिशाल बाहायके सामुं खालाय नर और नुगिया फानाङै मानना आं जायानोके आं माना खायो हायसे आं अन्य पार्टी फानांथों चिनि पार्टी फानांथों गोरैनोके आं सुबानाय हायसे किन्तु खलायदि अ लास्ट फाइट जों बोबागारनो लगेरि देनि जों काहाम के न लगेरिखा ताबो खोनासनि जदिनो काहाम करंके जदिनो ताबो चिनि कताल चिनि बरम गनां एमएलए सारसं बरक ताबो विधानसभा थांका गे बरक जदिनो ताबो आरो फाइट खलायनाय चिनि बीसी इलेक्शन नि बागै गे प्लस चिनि सार बिशकेतु सार बाय चिन सार बरगो कुडो हाई कुडो बरगो बीसी इलेक्शन नि बागै तै सालाय दंगो गे ओंनाय अ टाइम से नरक जदिनो पब्लिक न हयरानि खलायनके अन्य जागानि ब प्रॉब्लम सेम फायनाय बुइ कक माननाय जे तिप्रा मथा बरक लीडर से हाइकिं लाय दं
ge ang oro kaisa sungna musungo chini lukurong bo full suspension full time suspension rokni nor khada khana ka khnai ko angle khnai ko kintu ge omotir o actually omo haikele khlai jega na ani mote kintu aro speech heading o suijak ke full time rokni nuka ke omo rongna bkhata baidi jate sini korbong ni leader obo te kisa improve khadi sung buskango kaham khlai sung samung khlaina bagai ang nono tini saya saw nong ano saya saw hai keng kang kelai patile dati mane keduk tonglak 5 বছর ni jorasi tongnai chin korbo tipramota ibin pore ke oboni bagino sung buino kaisano dusarop khaya woi bahai ke sung buskangni election no sung painai hambai jotono no ani live nai tongnai rono ge obono saw ke sungle tabuk watai season kobangma problem norok to jotono nukha face khaika kobangma thanayo kobangma problem kha anga pro reaction khaina musung kha kintu khalaileya geyangbo omongui tong hongke kisa yang mathong kyang bo days rok 10 days rok ambo samung khlaika nogo te res bo khlaika angke ago tolabo thangka geomani tui jengmani ingkha omno to ani ang to bkha tuya omtirongno norok suro ha bobagrani kokhna de bobagra sit tongnai jodino korbogo omte hei ge ang buskango ago gnani bagisi ang tini ang saya kman saimano sanan ke ang bu mukai kai phun saimano haipan ang saya karon ang buskango ang lukurok bai kaham ke tuinani thanglainani bosi tabu watai sijono bahai ke nini nobar kotor wat phaikangke buini ma nok huk omongnai rokno borong se naijangnai lama haimano kisa thik khlaijangnai bomo krino nai help khlaijangnai omo se khlaidi kaisane uklogo refree ta tongne haisi nang Bishal no sayangke Bishal Debbarma saya ba omo khona sayangke omo khona saya omte heke refree kangke u nini character no bonaidi sekang not only tipramotha another party bobo same na saw gang obnon koina musungo joto khabak sake tongde kono omotang kharok tabaidi ge te plus ni block president ni borong nang hiron maitripura bini bo sori hamia o bisingo se tamang lekhang laya borok norok to lukorok to sini korbo constituency no saimanai bini onek rug sori hamiang jak ge tabo kissa omo nini bo naijagui tongo oboni tui no kisa bini bagi norok suridi ang live tonga ditu yang ang kisa yang live kok sai tong do ani mama kotor master babo ani rumo phaikya ya omone tui kuno norok mane omotang di kharok tabai di ke jodino ang tabuk o reaction na we bosaya ni sawung kai tipramotha pati korbuk ba basuk tongnai ba ke amne bagino bukha karakng di ge koyekdin bisingono omongnai bobagrabo saklai phinai ang jes ani saimamni mote kuno omoni tui kuno effect ngya ge ang nayo sung kaham ke smooth ke party no tlangi thanani ke jodino kaisa uklogo nangai tongkhang kai omo onek bezal ang sanake saimano tao block president sabo segnai segui tong sabo block chairman ni bagi segui tong phaine constituency ADC o nini 28 constituency mono bongkol ni candidate sabong nai tabong simise preparation tongbayo hangkai omte rogno sakangke to kabang kolok ge omte heke angbo jodino logiru yang saya sakangke party level sek omong na ba
गे aboni bagui ang sao koijao ke khata baidi jodi no asuk di hingke ang asuknani bo sikable kintu buba garo to sayable bo nai nai omoni tui tawana di sao hingke norok lukorok kha baksa ke samung khlai di osuno sao hingke ang kok bo log rokha betlai adha ghonta hingke jotoni thani no te oisa nakar sanpinai ang o jagao je phainai saya thaisa sajaman dongke bono nakadi karon boro ano saka boro ano saya sawi boro ano daun khiklen nakha ang borong no haipana ang borong saya saya borok jotono kaham boba garani warrior saise hingke beleno khaksangkha norok baksaba olaimno news no pinai sarigongke keboni individual jodi no thangongke individual jotono thangmano haipana jeng thangya omni tei ang jotono hamjago jeng joto thanjakeno jeng samung khainai ba khainai bwskango bo ang ani dol no ang saya sawi ba ani kuno lab kri bo ang tini saya saka bo bana saya saka ke chini dol bahike rang nai ba ge boro ani bagi reaction boro rikha ge omno ang bo repeat khai boro no saya khayung ke to bo ani bo saya klai phinai kyang saya ang borong ani dolni bagi ang saya naya jeng bwskango smooth ke thanai BC election bwskango tongo jeng BC election bahike painai bono sinda khaine ge boba gra chini bagi nahari tongo osuno hambai jotonon sarika ham ke joto chini tiprasa lokorok no chini boba gra ni warriors rok TWF YTF tipramotha norong thani bo kaisa koijamu kuno khata baidi ke ani omo je video viral mani angke happy sing phi ulta haike je boyano sininai ble kintu boyano hamiani bagile siningla ano kahamni bagine sininai koyekjona ang tasimbo saka koyekjona ana hamia songnai bo songthung kintu o songmani baito jeng mane omongya nostonya ani logi kaito tongo ang kaitor ni tuino samung khainai sakangke sujano khainai ang buino help khlaijanai taimo ang khlainai samung khlaijanai taimo samung khlainai boba garano logirjamon taimo jeng logirnai jeng all tiprasan jeng logirdi hingke jeng oron chini je emle katal mamani ba emle jara chini omo jeng bahike borno fanoi jeng khaimanai bono se jeng naidi suru chini Korbook constituency a oina jaga bo same bote hekeno naidi chini leader ongno fanredi kaisa ni uklok kaisa tari prik laidi ha jeng jotono siu kaisa ni mane kisa misa kokoi to tongo obo to jeng sababik jotono saimano haipano osungno sawino ang kok narnai hambai joto lokorokno no sari kaham hingke especially ang boba grano request khaine je kok borokmani sanai chini Korbook constituency ni president block president bono only one single man khlaidi another one request hingke tabo kwbangma boi blog ni tui sana thangke to kok kwbangma ngai thango hingke ang abono sana thangya haipano je samung kaham khlainai je samung khlainai bono no bwskango rijadi otherwise jodi no another person third person no jodi no riu hangkai jeng niji no nosto nai chini party nosto nai party durblongnai omono ani request boba garan thani please nang kisa nahadi chini Korbook ni thani ang all chini leaders no ang respect ruo ang hamjago ang bokhabai no tei chini emle katal chini je chin tiprasa emle katal no sale pura tiprasa no ang hamjago te bwskango hamjago yo thanai kono omoni tei lokorok no bo khata baidi ni ang osuno koni hambai joton no narkha osun